ଗଛରେ ମଳୟ ପବନ ଲାଗିଲେ ଚନ୍ଦନ ହେବ। ଏଠି କାଠ କଥା କାହିଁକି ଦାସେ ଲେଖିଲେ ବାବୁ? କାଠରେ ଯେମିତି ଜୀବନ ନଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅନ୍ୟାୟୀ ସେ ବଞ୍ଚିକିରି ମରିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି କାମ କରିବା ମରିଗଲା ପରେ ବି ଲୋକ ଝୁରିବେ, କହିବେ ଆରେ ସେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଇଏ ଆମ ଗାଁର ହଉ ଆମ ବ୍ଲକର ହଉ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବି ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇଟା ମରୁନାହିଁ, କାଠ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମାନ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି କହିଲେ ଯୋଉ ଲୋକ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଭୁଲିଯାଏ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ରୂପକ ମଳୟ ପବନର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା କଥା ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି, ଇଏ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡାର ଉପଦ୍ରବ ତ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଆଉ ଇଏ ଲୋକକୁ ଥୟ କରେଇଦବ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଠିକ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାଧୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ସେ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ପାଖକୁ, ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗତି କେତେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଆସାମୀକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ଇଏ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦ। ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବି, ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ ପୁଅ, ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ପବିତ୍ର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯୋଉ ସ୍ୱର ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲା ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ, ଜାତିର ପିତା ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଇ ସ୍ୱର ପକାଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର ପକାଉଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ କହିଲା ଇଏ ମଣିମୟ ମକର। ନାରଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଠିକ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବଟା ଇଏ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଆସାମୀକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। କହିଲା ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ମୁଦାରଂ ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ये विश्व चिंतामणि नाम गाई गाई नारद पहुंचले से जंगल रे मनीष मरा गुंडा दौड़ी आईला। अरे बापा मु बाबाजी लोक से कौन धरी बाबाजी कहले मु छाड़ी देबी से झुलारी को आरो आरो मो पाखरे जहा अछि मु सब तते देबी दे किंतु गोटी कथा कथा कोन केते दिन हला ये वृत्ति कलुनी तू बापा दरबाह विधि 4 मास थिला ये जो वृत्ति करूचु मनीष मारुचु धन लुटुचु ये पाप करूचु ना नहीं? हां ये पाप तू जो अर्थ रोजगार करूचु मनीष मारी चोरी करी ये अर्थ रे किए किए चलुच मो स्त्री तो बापा मां से माने कोन तो पाप रे भागी होचंती? हां हेबे ना ना थरे जाई बुझिया कोन बुझियासी बुझिया मु एठी अछि बुझिया जदी से पाप रे भागी हेबे ताले सब तक नै जी। अरे वाह ए तो चालाख्या मु अब जानि पारुनी किछि आउ
मु पळेले घर को बुझिया मु आसला बेलू तमे खसी की जाइथिबो नारद कहिले बापा तोर मो ऊपर विश्वास नहीं तो गोटे पद गाउछ देवर्षि कहिले कहले ये बलरी तंतुआणी नग्र देवा कहले लता पाढ़ा टे शुणुता नग्रद कहले गछ नारद कहले जदि मोर तो ऊपर विश्वास नहीं तू मत गोटे लतारे शक्त लतारे ये गछरे बांधी दे प्रकृत कथा से दस्यु रत्नाकर बांधी दे देवर्षि नारद को घर को गला क्षिप्र बेगर घर को गला जो स्त्री आसी पहुंची गला कौन है ए जो टंका रोजगार आज कौन बेला बेली पड़े जाइल आप कौन जंगल रही थांती कौन आनी दियो आनिबी बुझी की वाले आनिबी कौन बुझिबो तू बहुत मस्त्री मु तो स्वामी हां ए जो मनीष मारी की पाप कर से धन समस्त चलतो से पाप रे जब भागी हबो कि नाही कह जौवने रक्षति भर्ता मते दया करी ओडिया रे कह पिला दिने मो बापा मो दायित्व नहीं दिले हां जेतो बळे मु तुमको विवाह कली मो दायित्व किए नबो आपण नेबे आपण चोरी करंतु डकायत करंतु मु आपणकर स्त्री आपण को ऊपर मु निर्भरशील आपण मते बंचई मु पापरे काई भागी नबु नै र बापा पाखु गला बापा कहिले धन रे तू पिलाटी हला बळे मु मो जो कर्तव्य रे तते बंचई थिली तू बड़ हलु येनी कि मो दायित्व तू नबु तू चोरी कर मनीष मार से पापरे मु भागी हेबी देखम तू सार सेठी वितृष्णा आसिला संसार बेले बेले आपणकर भी संसार प्रति वितृष्णा आसीबो जेते बेले पुओ को एते पाठ पढ़ई मनीष करथबे जदी पदे कहिदब तुमे मोर कोन करथल कि सरी गला सेठी मरि जिबा को इच्छा हबो हाजी विचार कला दस्यु रत्नाकर मनीष मारी पाप अर्जन करी मो परिवार लोकन को खुशी रे रखिली आज मो पाप रे ये भागी हेबेनी इरे नारद को बांधी कौन सीधा आईला लंब ही नारद को पाद तले पड़ा हे पुए तू एमती कहीं हो तू परा मत बाड़ेबू मारिबू मारे कहीं कौन पही आपण जहा कहितले सब जागी पचार रहमा को फिटे दे आस स्त्री की पचारी बापा को पचारिली मां को पचारिली सेठी कहिला दस्यु रत्नाकर गोटिए पद मुकुट विहीन गायक सम्राट वैष्णव प्रधान लिखिली प्रधान परी गायक मिलवा विरल आज्ञा लक्ष्मीधर राउत गुरु से तो बड़े से एकादश पास करते एमती हाथ बाड़े देवे कहे जदि रीतिजुगीय साहित्य रे किए त्रुटि बाछी देवे एठू पाला छाड़ी दो गोटाए पंजाबी ना दीटा पंजाबी ना गोटे पद लिखिले कहूची दस्यु रत्नाकर देवर्षि नारद कहला ये मिछ माया संसार
ମଝିରେ ସରେ ଅଛି ମଝିରେ ପ୍ରପଞ୍ଚମୟ ଯିବ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ମିଶିବ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ମିଶିବ ପ୍ରପଞ୍ଚମୟ ଯିବ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ମିଶିବ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ମିଶିବ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ଶୂନ୍ୟ ଗତି ଦେଖିବ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ଶୂନ୍ୟ ଗତି ଦେଖିବ ଆଉ ସେହି ବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହେବ ଉଦୟ 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 ଦୟା କରୁଥିବେ संसार प्रति वितृष्णा ये हिट कौन नुआ कथा हूँ ना कौन तू अति अभुर्जिया कथबार्ता करू तोते मु बारंबार काली हाथ जोड़ी कहलु तू बसा घर को जीवुनि पुणी आज दिन जाक से पशि तू कौ धातुरे तैयारी मु किसी बुझी पारु से पाढ़ी बाबू काली शोई पड़े ये जाए कहूँ आपण को इज्जत सोना भाईना रखिली आम सारे इरे तू क्या पाखे अच्छु तू पूरा मो पाखे अच्छु पैसा नहीं चलुचु गामुछा खंडे कौन मूल्य अच्छी पैसा नबु नहीं लंबा है पड़ी गला कहला बाबा जी मुक्ति पाइबी एते पाप अर्जन करी मो स्त्री कहूची बापेर भागी हबनी मो बापा कहूची भागी हबनी सत देखी मो जीवन मो बहु जीवन लेइची केते कोला शिशु को मारी देइची केते स्वामी पाखरु स्त्री की अलगा करिची मते उपाय बतांतु मु केमिति मुक्ति पाइबी मु महापापी जो मनीष मरा गुंडा नारद को हाणिबा पाई उद्यत होउथिला कांदी कांदी लंब ही पड़ीगला साधु संगर प्रभाव नहीं आपण माने जते ज्ञानी बसिचंती आम ठारू शिक्षित मौसा आम ठारू ज्ञानी आपण माने बसिचंती काहे की मो ठारू कोन सुंदर नांती केवल आपण माने बसिचंती आपण मानक भितरे से विश्व चिंतामणि भगवान कर कथा को आपण सुनिबे भक्ति अछि भाव अछि आध्यात्मिक तत्व दृष्टिकोण धार्मिक आपण मान पड़ी गला पाद तले नारद कहले र तू काम देना व्यस्त ना मु मुक्ति बाट कहूछि तू भारी कांदौ जेतोले विपद पड़े गोड़ धरौ जेतोले संपद पड़े तंटी धरौ पापर मात्रा बढ़ी जाइछि बस सेठी चेका पकई ब मु दीटी अक्षर गोटे शब्द कहबी जदि कहि पारिबु तते तो देखिला मते हस मारुछि मु कहबी कोन ताहाले तू मुक्ति पाइबु नारद कहिले रचना कर ये रचना कर कश्यप ऋषि वंशधर ये मनीष मरा गुंडा नथिला ये कुसंगी रे पड़ी कि मनीष मरा गुंडा आई ये ऋषि वंश कहलु रा म रा काई की मोरा कहिला ना मनीष मारी मारी यार अभ्यास ये तो मनीष मारी मारी अभ्यास ये कोठू राम कहबो ये कहिला मोरा
ନାରଦ କହିଲେ ହଉ ଏଇଥିରୁ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା। ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ସାର୍ ଜଣେ ଯାଇ ବସିଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ, ସେ ସିନା ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦଖଲ ଅଛି। ଗୋସେଇ ଗୋସେଇ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ବି ଡାକୁଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଯୋଉ ପିଲା କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ପାଠ ପଢିବ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନାରଦ କହିଲେ ବାପା କଣ କହିଲୁ? ସେଇଆକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ଦେଖି। କହିଲା ମୋରା 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 କହୁ କହୁ ଆଜ୍ଞା ରାମ ରାମ ହୋଇଗଲା। ରାମ ନାମରେ କେତେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ହୋଇଲା। ଏତେ କଥା କାହିଁକି କହିଲୁ? ନା ସେଦିନ ରାମ ରାମ ମୋରା ମୋରା କହିକି ରାମ ରାମ ହବାରୁ ଯିଏ ଦଶରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମୀକି ହେଲା ସେ କୋଉ ରାମକୁ ଡାକୁଥିଲା? ଦଶରଥ ଘରେ ରାମ ସେତେବେଳୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପରଶୁରାମ ବି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯମଦଗ୍ନି କୌରସରୁ ରେଣୁକା ଗର୍ଭରୁ। ଇଏ କୋଉ ରାମ ଭଜୁଥିଲା? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯୋଉଦିନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଠିଆ ହୁଅ। କୁଆଡେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି? କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଲେଖା ହେଇଛି ଭିତରେ ପ୍ରସବ ନିଷେଧ। ଭିତରେ କଣ ନିଷେଧ? ପ୍ରସବ ନିଷେଧ। ଭିତରେ ପ୍ରସବ ନିଷେଧ। ରାମ କଣ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ? ସେଟା ପ୍ରବେଶ କହୁନୁ। ଯାଇପାରିବନି ଭିତରକୁ। ରାମ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇପାରିବିନି? ତମେ ପାପୀ। ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଠାକୁରେ, ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ରାମ କହିଲେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାବଣର ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା, ତୁମେ ମାନେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାରୁ। ଏଇ ବସ ଦେଖିନ? ବସ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଚୁପ, କାଲି କେତେବେଳେ ଆସିବ? ସିଏ ଯୋଉ ରାମ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ଉପକାର ପାଇଁ ନିରାକାରରୁ ନରାକାର ହେଲି, କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେଲି, ରାବଣକୁ ମାରିଲି, ତୁମେ କଣ କହୁଛ ମତେ ସ୍ଥାନ ଦବନି? ସେଇ କଥା ହେଇଥିଲା କଳି ଯୁଗରେ। ଆସିଲା ତକେ ଖା ଗଜପତି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, କହିଲା ରାଜା ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ତୁ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀ କି ବାହା ହବୁ ତାହେଲେ ତ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ରଖିବି, ନହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ରାଜା ନା ଚା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କଣ ମୁସଲମାନ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି? ମୁଁ ରାଜା ଗଜପତି ରାଜା, ମୁଁ କଣ ମୁସଲମାନ ହେବି? ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଲେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ, ଓଡିଶା ଦୁର୍ବଳ, ତୁମେ ମୁସଲମାନ କନ୍ୟାକୁ ବାହା ହୁଅ। ବେଗମକୁ ବାହା ହେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବାହା ହେଲେ ମୁସଲମାନ କନ୍ୟାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ଠାକୁର ରାଜା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଠାକୁର ରାଜା ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେନି। ଇଏ ପଣ୍ଡା ପଢିଆରୀ ମାନେ କହିଲେ ରହିଯାଅ, ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି, ତୁମେ ମୁସଲମାନ। ତୁମେ ମୁସଲମାନ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛ। ରାଜା ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କଣ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁସଲମାନ ହେଲି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତକି କାଁ ଭଉଣୀକି ବାହା ହେଲି। ଠିକ ସେହିପରି ରାମ ଠାକୁର ଆଜି ସେହିପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଯଦି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରି, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିଲେ କେତେ ପାପ ମଉସା? ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିଲେ କେତେ ପାପ? ବହି ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ, କବି ହେଲେ ବ୍ୟାସ। କହିଲା ବ୍ରହ୍ମବଧ ଏକ ବଧେନ ଶିଶୁବଧ ଶୀର୍ଷେ ତୁ କୁଳ ହତକା।